nato. So uto na nga itong pagkatao aron mausa siya nato. Ipakita din niya aron day mausa siya nato, tagaan ta sa Ginoo daghang failure. So buot sa Dios nga usawon ka niya kay di ta magsalig sa iya atong kaugalingon. Kay kung magsalig ka sa atong kaugalingon kahimuan mga igsoon, dili makabuhat ang Dios dinhi kanato. Tungod sa Dios nga mahimo nato siyang persona. So sa panahon karon mga igsoon, kinahanglan gyud nato nga magpagamit yun sa Ginoo. Mientras bata pa ta mga igsoon, di na ta magpaabot pa og mga failure pa. Kinahanglan din sa Ginoo karon kita nga mga batanon karon mabubuhat sa iyang panahon. Sa salamat sa Ginoo nga gipakita dinhi nga kung magpagamit kay ta mitas bata pa, maduna pa tay kusog na ikaalaga diha sa Ginoo, dili ko na po sayangan ang panahon. Tuyo gid sa Ginoo sa grasya ug kaluoy sa Ginoo, pahimuslan gid nato siya ang panahon.